Alright, welcome back to Sir the Final Set. Once again, thank you so much sa mga nag-stay dyan. Ayan, sa mga bagong dating, welcome here at OMG Lechon Belly. Alright, once again, Sir, thank you so much for meeting us here tonight po. I hope na nag-enjoy mo. Alright, so mga gusto makijam. Wala man tayo jammer, maulaw man.